Pozdrav! Dobrodošli na kanal Enverina kuhinja. Danas kuhamo jedno zimsko jelo, a to je sarma sa kiselim kupusom. Za ovo jelo nam je potrebno listovi za sarmu ili glavica kiselog kupusa, jedna glavica luka, jedna veća mrkva, 2 čehna bijelog luka, malo korijena peršuna koji mi daje jaču aromu od listova peršuna, 700 grama mesa po vašoj želji naravno, kod mene je junetina, 1 kašičica soli, 1 kašičica začina koji koristite, 1 kašičica aleve paprike slatke naravno, biber, jedna kašika ulja, 100 ml mlake vode, sto grama riže koju možete malo ostaviti u vrućoj vodi da nadođe nekih 10-ak možda minuta. Sarmu zamotamo na poznati način, poredamo u šerpu u koju smo prethodno nasuli malo ulja. Sto grama suhog mesa sasvim je dovoljno.
Prekrijemo sarmu preostalim liskama kupusa. Nasuti vodu da preko sarme prijeđe jedan prst, kod mene je stalo 1,5 litara vode. Stavite manji tanjir preko sarmi da se ne razmotaju. Sarmu kuhati oko 1,5 sat na laganoj temperaturi. Napravite hladnu zaprušku koja je zdravija. 3 kašike ulja, i ne punu kašiku brašna. Jedna kašičica aleve paprike. Dobro umutiti da dobijete glatku masu bez grudvica. Dodati 100 ml vode u to. Uklonimo listove sarme i prelijemo preko. Kuhati još nekih 10 minuta sa zapruškom, a poslije možete vratiti listove sarme ako želite. Nadam se da će vam se svidjeti moja sarma. Kod mene je bila preukusna. Lijep pozdrav!